अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगराव, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और अक्सर परिंदे जो है उस गर्मी की वजह से मर रहे हैं। और एक दोस्त ने भी पूछा है कि भाई, मेरे जो परिंदे हैं उनका मुंह खुल जाता है, तो हम इनको गर्मी से कैसे बचाएं। तो कुछ दोस्तों ने तीतर या दूसरे परिंदे जो हैं वो घरों की छतों पे रखे हुए हैं। तो वो उनके साथ जो है अक्सर मसला आ रहा है या फिर आने वाला है। जिस तरह की ये गर्मी चल रही है, मौसम शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो इससे यकीनन अगर आप इसकी हिफाजती तदाबीर नहीं करोगे तो आपके परिंदे जो हैं वो बीमार हो जाएंगे, और बीमार होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिससे जो है ना आप के परिंदे काफ़ी हद तक किस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे अभी ये देखें, इधर धूप दाखिल हो रही है, लेकिन ये परिंदे जो मेरे हैं ये तीतर हाँप नहीं रहे। तो मैं दूसरे भी दिखाता हूँ, ये पेयर आप देख लें। हालांकि ये कितना मोटा ताज़ा है, फुल चर्बी है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये गर्मी महसूस जो है वो नहीं कर रहे। एक पेयर ये है। हालांकि ये चेक करें, मैं इनको फीड भी इस्तेमाल करा रहा हूँ, फीड यूज़ करा रहा हूँ जो अंडों के लिए होती है, क्योंकि ये जो पेयर था ये अंडे नहीं दे रहा था, और आज इसने अंडा भी जो है ना वो दे दिया। तो ये देख सकते हैं, इसने अंडा जो है वो दिया हुआ है। तो पहले जो थे ये अंडे नहीं दे रहे थे। तो हालांकि फीड बहुत गर्म होती है, तो इससे जो है ना तीतर ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। तो इसका ये देखें, सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे मैं इसके अंदर पानी डाल देता हूँ। ये रेत लगी हुई है, रेत के अंदर मैं पानी डाल देता हूँ। छत का भी आपने बंदोबस्त करना है, वो भी मैं आपको जाके ना दिखाऊंगा। मनाजिर पूरा जो मेरा सेटअप है उसका मंजर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले ये चीज़ समझ लें आप। तो ये देखें, आपको खुश रेत नज़र आ रही है, लेकिन इधर देखें ये मट्टी गिल्ली है। तो 9 बजे अगर आप इसके अंदर पानी डाल देंगे तो उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि सुबह सुबह जो मिट्टी होती है वो गिल्ली होती है, और जब सॉरी ठंडी होती है, तो ठंडी मिट्टी के ऊपर जब आप पानी डालेंगे ना तो वो एक गैस नहीं पैदा करेगी। जब मिट्टी गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर जब भी आप पानी डालते हैं तो वो फिर जो है ना तीतर के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। और कुछ दोस्त जो है वो पानी जो है ना उसका फुहारा कर देते हैं तीतर के ऊपर। थोड़ा थोड़ा तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने जो है ना वो फुहार जो है वो नहीं करना, शावर नहीं करना। उससे ये होता है कि अगर आपके जो परिंदे हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है, उनका टेम्परेचर जो है, जिस्म का टेम्परेचर हाई है, यकदम उनके ऊपर आप पानी डालेंगे तो उससे जो है ना तीतर का जो मसला भी हो सकता है, उसका जो जिसको कहते हैं ना सरद गर्म हो जाना, वो भी हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए, बहरहाल चांस है, तो आप वो रिस्क लें ही ना। आप सुबह सुबह उठते हैं जब भी तकरीबन 9 बजे, आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, 8 बजे 9 बजे इतने बजे आपने पानी डाल देना है। 1-2 बाल्टी पानी जो अपना खुडे के अंदर जो पे रेत डाली हुई है, बेशक सारे में ना डालें, एक साइड पे आधा या आधे से कुछ ज़्यादा हिस्से पे डाल देंगे, कुछ हिस्सा जो है इस तरह वो आप खुश छोड़ देंगे। तीतर खेलते रहेंगे, इसमें खेलेंगे तो ये मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, और या जब भी इनको गर्मी लगेगी ना तो ये फिर इस मिट्टी में जब खेलेंगे तो वो इनकी जो गर्मी की शिद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह इस परिंदे को चेक करें तो ये भी बिल्कुल नहीं यहाँ पर, हालांकि मादा ने अंडे दिए हुए हैं, ये कुड़ाक बैठी हुई है अंडों पे, ये इसके जो है वो अंडे पड़े हैं, ये कुड़ाक बैठी हुई है। तो इसके बावजूद भी अगर इसका भी अगर हम चेक करके दिखाऊं, ऊपर अब खुश्क हो चुकी है, तो अब मिट्टी यहाँ पे इधर देखें, ये भी है ना थोड़ी थोड़ी गिल्ली है, तो इसमें मतलब चोंजे मार के ये खेलते रहते हैं। यानी सारे जो मेरे तीतर हैं आपको कोई भी हाँपता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि आज काफ़ी हबस है और इसके बाद मतलब गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी आपको तीतर हाँपते हुए नजर नहीं आएंगे। तो मैं अब आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ बैक साइड पे कि इसके जो है ना वो छतों के साथ मैंने क्या किया हुआ है। जी तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये इनमें सभी में परिंदे मौजूद हैं। तो ये जो है ना ये खुडे हैं ऊपर नीचे, और इसके ऊपर देखें ये मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है, मतलब कि ये इसकी छत है, और छत के थोड़ा फासले पे छोड़ के तो इसके ऊपर जो है ना जिसको कहते हैं ना झोंपड़ी, तो मैंने झोंपड़ी सी बनाई हुई है। उसकी वजह ये है कि यूं ही सूरज की रोशनी आती है, सूरज की तेज़ किरणें आती हैं, तो ये जो झोंपड़ी और ये सरकंडे वगैरह, ये तिनके वगैरह जो है ये रोक लेते हैं उसको, और जो छत है ये ठंडी रहती है। देखें ये छत में साया है, तो ये गर्म नहीं होती, जिसकी वजह से ना ज़्यादा नीचे हीट जो है वो छतों तक नहीं जाती। हालांकि असली तौर पे इसकी जो छत है वो ऊंची होनी चाहिए, लेकिन ये जो मेरे खुडे हैं ये तकरीबन 2 फुट ही मुश्किल इसकी छत ऊंची होगी।
تو یہ زیادہ اونچی نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں نا تو پھر سردیوں میں ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گرمیوں میں تو چلو بندہ یہ جگاڑ لگا لیتا ہے، لیکن سردیوں میں پھر مسئلہ بن جاتا ہے، اور سردی سے چونکہ سردیوں میں بھی یہ جو میرے تیتر ہیں یہی ہوتے ہیں، ادھر ہی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نا زیادہ اونچی چھتیں میں بناتا نہیں ہوں۔ ویسے اگر آپ کے پاس ایک دو پیئر ہے تو آپ جتنی چھت اونچی بنائیں گے اتنا ہی جو وہ آپ کا کھڈا ہے یا سمجھیں وہ تیتروں کا روم ہے وہ ٹھنڈا رہے گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو میرے تیتر ہیں یہ ایک پیئر دیکھ لیں، یہ ایک پیئر دیکھ لیں، اور سورج ابھی جو ہے یہ ابھی بھی مطلب نا کہ خوب چمک رہا ہے، اچھی خاصی گرمی ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو میرا تیتر جو ہے وہ ہانپتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ کہ اوپر چھت ہے، اور دوسرا جو ہے یہ گلی مٹی کی وجہ سے کچھ پرندے جو ہیں میرے وہ جو ہے نا وہ مطلب ان کا مزاج زیادہ گرم ہے، جیسے مرغیاں ہیں، یا میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ فیزٹ ہے، اسی طرح آپ کو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ہانپتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے اس کی بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ درخت لگایا ہوا ہے میں نے۔ جو زیادہ گرم مزاج پرندے ہیں جن کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، جیسے ادھر میری کچھ فنسی مرغی ہیں، انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی ایک جوڑا پڑا ہے، تو اس کے اوپر جو چھت میں نے بنائی ہوئی ہے، چھت کے اوپر ہی درخت لگا ہوا ہے، اس لیے ادھر میں نے ان کو سیٹ کیا ہوا ہے تاکہ مطلب جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ ان تک نہ پہنچیں، اور یہ ان کی چھت ٹھنڈی رہے گی تو صاف ظاہر اندر پانی بھی ہوگا، تو یہ پرندے جو ہیں وہ گرمی محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ مرغی ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، تو یہ بھی بالکل ایزی ہیں اور بالکل ہی جو ہے نا وہ ہانپ نہیں رہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر میں دکھاؤں تو یہ جو میری مرغی ہے اس کا منہ کھلا ہوا ہے، حالانکہ یہ ٹھنڈ پہ آ گئی ہے اب، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ابھی آئی ہے، لیکن اس کو بہت گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی اگر آپ نے جو برڈز ہیں وہ چھت پہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے اوپر آپ کو ایک جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا میرا اسی طرح آپ نے بنا لینی ہے، اور اگر نیچے رکھے ہوئے ہیں چھت پہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کور کر لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نیچے جو ریت ہے اس کو صبح صبح گلا کر دینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح۔ تو اب ان کو یوں ہی گرمی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کھیلتے ہیں وہ، تو ان کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پیئر اس نے بھی انڈے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی مادہ کڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ گرمی سے جو آپ ہے نا وہ اس طریقے سے بچا سکتے ہیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ باقی میڈیسن کا کچھ لوگ میڈیسن پوچھ رہے ہوتے ہیں، یار میڈیسن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا پرندہ کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ نا احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ احتیاطی تدابیر سب سے بیسٹ ہوتی ہیں، آپ وہ استعمال کریں گے، اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔